mais três, ela mama. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores, perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com forças pros meninos da favela. Então eu, tu, nós bota nela. O bonde chegou, as predadores, perereca, sapeca, pepeca, divide essa tcheca. Vai sentar com forças pros meninos da favela. Então Kawan dia dah mau overnight ni kawan orang sa 26 siguro 27 overnight may balik dagat Asa nga dagat. tabilan naman or Ah. pas ba dalagit Ah, 24 na ba? Di man dayon kita ya dia kung kini dito, anong aron? ay Dito nga. Salvador Street Labangon Ah, 24 na ba? Wala naman ay klase. sulit nga to 13 April umoy dito, Tris de Abre. mambaling Pagko, right side ka mambaling Mambaling na. naman abuti mo sa may kuan tisa tipo para flyover mambaling si side to si Silix Hmm. Kinanglan konosido ka kun ngin Cebu kay may dangayin mga baga sukatan. Taw ito mga free traffic. oh. Kini, Casamira wow, ganado man na condominium eskulahan. Parif. Parif preschool. Siguro mga mayayaman ah na eskwela dyan. Eskulahan niya, tapos diretso condominium. oh taas Gadaan. Siguro